Good morning guys. Ulan karon diri guys. Murag wala kini matuan ani karong adlaw. Malit sa ta sa akong paliton. As in, magic sarap kamatis. Classic breakfast again. Afternoon guys. Karon mo may maghawa kay kasi ulan-ulan. Magkalansa mi. We're going sa Kinanpa sa Tourism Grove. Let's go. Guys, sana namin sa Kinanpa. Pwede man sa taas, sir. Testing na po yung Vietnamese food guys. I ordered Phan Ba and yung coconut iced Vietnamese coffee. Tapos siya kay ang mga kasi yung order. May pork. Pork, basta pork. Kalapots na na. Pork sauce. I added lemon. And you mix. Next destination naman guys kay dito sa Coconut Plantation View. Let's go! We're on our way to Coconut Plantation View. We love Siargao! Hey. Kaway! Paluoy. Ayos kayo. Palo kayo. Wa na itugpahay lupad bisag walay pako. We're just chillin' mga tropa basta walay masuko. On our way to Maasin River. Guys, naanami the river. Wala pa sa Maasin River. Dito pa siya sa Ubos. 30 pesos. Thank you. Crazy. Doon sa Maasin River. Tapos, on our way to Secret Beach. Secret Beach. Guys, sama namin Secret Beach. Magbalik kami sa among BNB. BNB. Nice diri guys kaya ano. Minga ang